Guys, yummy tinola for today. Yan guys, napakabilis lang lutuin. Simple recipe and sobrang sarap na. Ginger, luya, onion, sibuyas, and garlic or bawang. And chicken, of course. And yan guys, isang kutsa nyo na ang sibuyas and ang luya and bawang. Then, pag yung luya guys medyo brownish na lang konti, yan, gisa-gisa. Then, pwede nating ilagay ang manok. Alam nyo ba guys ang sekreto para hindi malansa at malinam namang tinola guys? Yung ma-absorb ng manok yung lasa ng ginger, ng onion and garlic. Guys, pagkasangkutsa nyo guys ng tatlong ingredients, yung luya, sibuyas, and bawang. Huwag nyo muna guys lalagyan ng tubig. Lagay nyo yung manok guys, then hayaan nyo muna sangkutsayin nyo ng kahit mga 1 minute yung chicken dun guys. Then hayaan nyo muna ma-absorb yung lasa ng garlic, onion, and ginger ng manok. Yan. Saka nyo guys lagyan ng water para mas malinamnam yung chicken and hindi malansa. And syempre, hugasan mabuti yung chicken, di ba? Ayan, pag nalagyan nyo na yung chicken, nasangkutsan nyo na ng medyo, saka nyo nalagyan guys ng tubig, and then pakuluin na. Ilagay na ang sayote or papaya, and then dahon ng sili or malunggay. Ayan guys, ayan, may yummy tinola na tayo guys, oh. Ayan ang ating recipe today. Sarap-sarap. Ayan, napakabilis lang lutuin guys. And napaka-yummy. Healthy. Sarap ng sabaw. Tamang-tama sa umuulan na panahon. Okay guys, happy day. God bless. Thank you so much for your always support. God bless you more and more and more. Thank you so much. Love, love.